विश्वासी भाई बहन लोग हैं, इनको बहुत बुरी तरीके से, और नीचे में भी जितने मैं फ़ोटो में डालूँगा उन सबको भी बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। करीब 3-4 बजे का घटना है, जहां प्रार्थना चल रहा था कि अचानक मसीही विरोधी लोग विश्वासियों पर अचानक हमला कर गंभीर रूप से चोट पहुंचाए हैं एवं सभी पीड़ितों को जिला अस्पताल मलकान समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम बर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने, आज भिडियो मु आपण मानकु किसी गुरुत्वपूर्ण विषय मु कहबी आपण सहित मु आलोचना करने चाहे। आपण तो ऑलरेडी वीडियो क्लिप आपण देखि सारी जे कौन है कौन नहीं आपण जानी। तथापि मुझे एक्सप्लेन मु कर दूची आपण को निमंते। आपण जो ये वीडियो क्लिप देखिले घटना कौन है जे एमती गोटे जगार उपासना चली थाए। आमर ख्रीष्टान भाई भौणी माने मिसिकी गोटे चर्च रे बसिकी से उपासना करते। से समय किसी ख्रीष्टान विरोधी आरएसएस दलर किसी गुंडा माने पशि आसिले। से ठेंगा बाड़ी धरिकी पशि आसिले। पशि आसिकी तुरंत से माने आक्रमण करने को आरंभ करदे। आम जो ख्रीष्टान भाई भौणी माने अछंती विशेषकर भाई माने बेसी आघात होती से आक्रमण करने आरंभ करदे। के जन को मुंड फाटी जाइए, के जन इंजर्ड होती को समस्त को हॉस्पिटल भर्ती कराई। बर्तमान से ठीक अच्छा किंतु बहुत क्षति है शरीर। दिनांक 21 जून समय करीब 3 से 4 बजे संध्या के बीच मटेर नामक गांव में, जो मलकानगिरी से 30 या 35 किलोमीटर दूर है, जहां प्रार्थना चल रहा था कि अचानक मसीही विरोधी लोग विश्वासियों पर अचानक हमला कर गंभीर रूप से चोट पहुंचाए हैं एवं सभी पीड़ितों को जिला अस्पताल मलकानगिरी में भर्ती किया गया है। कृपया आप सभी प्रार्थना में याद कीजिए। ये देखिएगा, ये सभी हाँ विश्वासी भाई बहन लोग हैं, इनको बहुत बुरी तरीके से, और नीचे में भी जितने मैं फ़ोटो में डालूँगा उन सबको भी बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। करीब 3-4 बजे का घटना है। मटेर नाम का एक गांव है, मटेर नाम का, जो मलकानगिरी से करीब 30-35 किलोमीटर होता है। तो आप इनका स्थिति देख सकते हो। मलकानगिरी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। तो आप सभी लोग दुआ कीजिएगा। अब बोलिए, क्या गांव का नाम बताइए? मटेर पता मटेर। अच्छा, ये मलकानगिरी से कितना दूर? यहाँ से 30 किलोमीटर होगा। हाँ हाँ। कितने लोग हमला किए थे? बहुत आदमी था गाँव वाले। हाँ हाँ। ऐसे था, सौ जैसे बड़े बहुत आदमी था। उनका गाँव वाले ना बोल नहीं सकते, इतना आदमी था। अच्छा, पूरा गांव मिल के मारे गए। कितने लोगों को मारे हुए अभी? हम लोग मटेर वाले 3 जन हाँ। और बाजू वाला 1 आपका नाम क्या है? इसका नाम से आपका? भीमा। सब एक ही चर्च वाले होते हैं? हाँ, सब एक ही चर्च वाले। तेबे मु कहया चाहे माने यही भली ख्रीष्टियान विरोधी मानकु एमान तो कहते आमे माने धर्म रक्षा करुचु, माने आम धर्म को आमे रक्षा करुचु। तबे मोर गोटे क्वेश्चन मानकु, धर्म को तुमे रक्षा करुच ना धर्म तुमको रक्षा करुचे? यहाँ हूँ बहुत बड़ प्रश्न ख्रीष्टियान विरोधी मान निमंते। आटा से निमंते जो माने कि यही काम करने निमंते, यही अधर्म काम करने निमंते जो माने पसंद करती, विशेषकर से निमंते जे धर्म तुमको रक्षा करुचे ना तुम्हें धर्म को रक्षा करुच। जदि तुम्हें धर्म को रक्षा करुच तेबे तुमर धर्मर ही कौन से औकात नहीं, तुम धर्मर ही कौन से दम नहीं। जेहेतु तुम्हें धर्म को तुम्हें रक्षा करुच,
ଆଉ ଯଦି ଧର୍ମ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ତୁମ ଧର୍ମର ଯଦି ଏତେ ପାୱାର ଅଛି, ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ତୁମ ଧର୍ମ ହିଁ ବିଚାର କରିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ ନ କରାଯିବ ବିଚାର କରାଯିବ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଏହିସବୁ ହରକତ ସବୁ କରୁଛ, ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁନ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ ତୁମ ଧର୍ମର ଔକାତ କେତେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ତୁମ ଧର୍ମଠାରୁ ବଳବାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁମ ଧର୍ମର କୌଣସି ପାୱାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସିଧା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଏମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆଉ ଆମର ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ ତାକତ ଅଛି। ଯଦି ତୁମ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ତାକତ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏସବୁ କାମ କରୁଛ? ତୁମ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାମ ତୁମେ କାହିଁ କରୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପାୱାରଫୁଲ୍? ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ତୁମେ ହେଉଛ ତୁମ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଆମ ଦେବାଦେବୀ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ କରିବା। ଆମ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ, କୌଣସି ଔକାତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଦେବାଦେବୀ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମ ଦେବାଦେବୀ କିଛି ତ କରିପାରିବେନି, ଆମେ କରିବା। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମାଡ଼ ମାରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଳେଇ ଦେବା, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପଶିକି ହଙ୍ଗାମା କରିବା, ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା। ଆମେ ସବୁ ଚାଲ ଆମେ ଧର୍ମ କାମ କରିବା। ଆମ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ ଆମେ କରିବା। ଏଇଟା ଭାବୁଛ କି? ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ତୁମ ଧର୍ମରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁମ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପାୱାର ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ଯାଇକି ତୁମ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କାହିଁ କରୁଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ତୁମର ତ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମ କାମ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟର ଘର ଭାଙ୍ଗିକି, ଅନ୍ୟର ଉପାସନା ଗୃହ ଭିତରେ ପଶିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଧର୍ମ କାମ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କାମ। ଆମେ ଧର୍ମ କାମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ତୁମର କେତେ ଔକାତ ଅଛି, ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜଣା। କାରଣ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଭଗବାନ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବେ ନାହିଁ, କି ତୁମର ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେତିକି କ'ଣ ନାହିଁ, ଦମ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି? ଏଇଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯାହା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଅଛି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ସତ ନା ନୁହେଁ, ଆଉ କେତେ ଦୂର ସତ ଯଦି ସତ୍ୟ ଅଟେ।
ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।